नमस्कार दोस्तों, आज हैं मेरे साथ मशहूर सिवनी के समाज सेवी और मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने की हमेशा सोच रखने वाले श्री गुड्डू भाई। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो गुड्डू भाई, मेरा आपसे ये बात सवाल है, आप फेसबुक और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मुस्लिम समाज को हमेशा आगे लाने की आप बात करते हैं, शिक्षा में, हर क्षेत्र में। तो आपका उद्देश्य क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। मुस्लिम समाज संगठित समाज है। समाज के मायने ही संगठित होने के होते हैं। समाज की अपनी ज़रूरियात होती हैं। हम समाज की ज़रूरियात से मुंह नहीं फेर सकते। और हमारे बुज़ुर्गों ने मुस्लिम समाज के लिए जो मसाजिदों में आप प्रॉपर्टी देखते हैं, ये प्रॉपर्टी जो हैं अल्लाह की मिल्कियत तो कहलाती हैं, लेकिन ये मिल्कियत में आवाम का भी हक है। मतलब ये वफ़ की जो मिल्कियत है, ये कौम और अल्लाह के बीच की मिल्कियत है। इसमें समाज का और अल्लाह के घर के कामों में इस्तेमाल इसका होना चाहिए। वो इस तरह के हमारे बुज़ुर्गों ने जो है जो मिल्कियत दिए थे, उनका ज़्यादातर ये था कि मुस्लिम कौम की तालीम, तरक्की, खुशहाली के लिए ये मिल्कियतें जो है दी गई थी मस्जिदों में, जिसकी देख रेख हम सभी मुसलमानों का फ़र्ज़ है, उनकी देख रेख हो। और एक समाज की ज़रूरत जो है, इससे हम मुंह नहीं छुपा सकते। एक समाज को जो है स्कूलों की ज़रूरत होती है, हॉस्टलों की ज़रूरत होती है, कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत होती है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान की ज़रूरत होती है, हेल्थ क्लब की ज़रूरत होती है, आदमियों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं जो समाज की ज़रूरत है, और हम इससे मुंह नहीं छुपा सकते। ये हमको देना पड़ेगा। आप देखेंगे कि हर समाज में जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरियत की चीज़ है। लेकिन हमारे अंदर जो है अभी बहुत सी इन बातों की कमी है, जो मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर तालीम और तरबियत बढ़े। हॉस्टल, स्कूल, इसके लिए लोग जागरूक हों, बनाएं। मस्जिद का जो मुकाम है, वो मुकाम इस्लाम की फ़िक्रों का एक मुकाम है, हमारी इज्तिमाइयत की जगह है। वहाँ से ये सारी फ़िक्र जो है फैलना चाहिए। इस्लाम की फ़िक्रें क्या हैं, फिर चाहे वो सियासी हों या कारोबार की शक्ल में हो या खिदमत खल्क की शक्ल में हो, इस्लाम की सारी तालीमात फैलना चाहिए। और हमारी इज्तिमाइयत का मरकज़ जो है मसाजिद हैं। और ये सारी बातें जब समाज में फैलती हैं, लोगों के अंदर सुधार आता है, जागरूकता आती है। और भी तमाम बातें जो हैं, ये बातें मैं लिखते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। समाज में बाज़ लोग जो इसको
دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا یہ سوچنا ہے کہ سماج سے میں کوڑن رکھتا ہوں یا پریشان ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں جو ہے لوگوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے ایسے کام کیے ہیں جس سے سماج آگے بڑھے، بس اسی کا میں ایک حصہ ہوں۔ میں اپنے آپ کو سیاسی طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا، یا میں اپنے آپ کو سماج کا لیڈر نہیں بنانا چاہتا، بس تھوڑی سی خدمت جو اپنے سماج کے لیے کرتے رہتا ہوں، اور اس سے زیادہ میں خواہش بھی نہیں رکھتا کہ سیاست میں اپنے قدم آگے بڑھاؤں۔ سماج سیوا یہ سب سے بڑا اہم کام ہے، اور انسانیت کا مذہب ہے، اور اسلام یہی سکھاتا ہے، مانو سیوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، سارے جاندار جیو جنتو میں افضل۔ اللہ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا ہے، اور یہ اشرف المخلوق بنانے کے پیچھے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی جتنی مخلوق ہے اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ بھی ہمیں کرنا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہم جو ہے ساری دنیا کی مصیبت کی وجہ بن رہے ہیں۔ ہم انسان، جو آپ دیکھتے ہوں گے پریاورن پردوشن جو پھیل رہا ہے، بڑی بڑی برف کی چٹانیں جو پگھل کے گر رہی ہیں، دلی کے چھیتر سے بڑی چٹانیں برف کی ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہیں، یہ ہزاروں سال میں جمتی ہیں، اور ان کی ٹوٹنے کی وجہ صرف انسان ہے۔ ہمارے دوارا جو پردوشن پھیلایا جا رہا ہے، یہ زمین ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس ٹیمپریچر میں دیا تھا، آج یہ زمین اس ٹیمپریچر میں نہیں، اس کا ٹیمپریچر اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ ساری فکریں اسلام کی ہر موضوع پہ ہیں۔ اسلام صرف محدود دائرے کا نام نہیں، یہ اسلام کا چھیتر صرف مسجد کے اندر نہیں، وہاں سے بانٹنے کا نام جو ہے اسلام ہے۔ اسلام کی ساری فکریں جو ہیں مسجدوں سے باہر نکلیں، چاہے خدمت خلق کے طور پہ ہوں یا جھاڑ لگانے کے نیت سے ہو، پریاورن کے چھیتر میں ہر فیلڈ کا جو ہے اسلام ہم کو رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں سمجھنا چاہیے جو عالم اسلام کے لیے فائدے، دنیا کے لیے جو ہے فائدے کی چیزیں ہیں، اور ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو راہ عمل میں